अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है आयमा खोसा, मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब और वो क्वेश्चंस जो आपने हैशटैग सेठी से सवाल पे लिखे भेजे हैं और आपके ऑडियो, वीडियो और टेक्स्ट क्वेश्चंस जो आपने हमें व्हाट्सएप पे भेजे हैं, जिसका नंबर इस वक्त स्क्रीन पे आ रहा है। सेठी साहब, इस हफ्ते हमारे पास इमरान साहब का लंदन से सवाल है। वो जानना चाहते हैं कि आपका तज्जिया PMLN और मियां नवाज शरीफ साहब के हक में क्यों होता है। प्लीज़ सुनिएगा। अस्सलाम वालेकुम सेठी साहब, आपसे सवाल करना है ये, मैं इमरान बोल रहा हूँ लंदन से, कि मुझे लगता है कि आप जब भी कोई बात करते हैं या आपका सिर्फ पर्पस ये होता है कि नवाज शरीफ की फेवर किस तरह की जाए या किस तरह किसी भी तरीके से मिलिट्री के अगेंस्ट बात की जाए। लेकिन अगर आप दिल पे हाथ रख के कहें कि आज के टाइम में कश्मीर के इशू पे नवाज शरीफ होता तो क्या उसने इस तरह उसको हैंडल कर देना था? उसके में तो इतनी कैपेसिटी ही नहीं थी नवाज शरीफ साहब में कि वो कोई बात कर सकते हैं कश्मीर के इशू पे, इवन के किसी भी इशू में। ठीक है, आप एक बहुत अच्छे बहुत ग्रेट इंसान हैं, लेकिन आप कुछ लगता है कि आप किसी न किसी तरीके से नवाज शरीफ की फेवर करते हैं। प्लीज़ इसका जवाब दें, थैंक यू। अच्छा जी, सवाल ये है कि सेठी साहब बड़े प्रो नवाज हैं और बड़े एंटी इमरान हैं, और हर बात जो करते हैं उसमें बड़ा टिल्ट लगता है कि जी सेठी साहब बड़े प्रो नवाज शरीफ हैं। अच्छा, अर्जी है मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आपने किसको वोट दिया? अगर तो आपने इमरान खान को वोट दिया था फिर तो सवाल समझ आती है। आपको तो हर चीज़ जो कि इमरान खान के हक में नहीं जाएगी वो आपको तकलीफ देगी। मगर अगर ऐसी बात नहीं है, आपने शायद किसी को वोट नहीं दिया, मैंने भी नहीं किसी को वोट दिया, चलें आगे आए। अब बात यह है कि मेरा हमेशा ये असूल रहा है कि कोई इशू ले लें, उसमें देखें जो हुक्मरान तबका वो क्या कह रहा है और अपोजिशन क्या कह रही है। अगर ये मैं समझता हूँ कि हुकूमत ठीक कह रही है और अपोजिशन गलत कह रही है, मेरा हमेशा ये कोशिश रही है कि फिर खिंचाई की जाए अपोजिशन की। और मेरा एक नज़रिया है, एक नैरेटिव है, एक नज़रिया है रियासत का, पाकिस्तान का, जमहूरियत के बारे में, लिबरलिज्म के बारे में, इस्लामिक नेशनलिज्म के बारे में, हर चीज़, ये जो सारी चीज़ें इसमें मेरे मौक़िफ़ है, तो मैं हर चीज़ उस मौक़िफ़ से देखता हूँ। आज के हालात देख लीजिए, मैं ऑनेस्टली समझता हूँ कि इस मुल्क के लिए जमहूरियत ही सबसे बेहतर रास्ता है। डिक्टेटरशिप, वन यूनिट इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत, मैं समझता हूँ इसका नुकसान ही हुआ है आज तक जो कुछ हुआ। और अगर आप कहेंगे तो फिर तारीख सुनानी पड़ेगी, फिर पसंद नहीं आएगी बात। अलबत्ता इसमें कोई शक नहीं है कि मुल्क में करप्शन है, इशू है, बड़ा इशू भी है, मगर आपने देख लिया इतना आसान इशू नहीं है इसको हैंडल करना। इमरान खान साहब कहते थे मैं आते साथ ऐसे ऐसे करके 300 अरब रुपये ले आऊँ, $3 अरब भी नहीं लेके आए। तो आप छोड़िए इन बातों को। और ये करप्शन किस किस्म की करप्शन, कौन करता है, इंस्टीट्यूशनल करप्शन क्या होती है, पर्सनल करप्शन क्या होती है, रियासत के अदारे करप्शन कैसे करते हैं, पॉलिटिशियंस कैसे करते हैं, बिजनेसमैन कैसे करते हैं, जो टैक्स इवेड करते हैं वो कैसे करते हैं, वगैरह वगैरह। तो जरा इसको हाथ वाली रखना चाहिए और हर चीज़ को सही तरीके से देखना चाहिए। इंडिया में करप्शन कम नहीं है, अमेरिका में बड़ी करप्शन। उसका ये मतलब नहीं है कि वो सियासतदानों को जेलों में डालते जाएं और जाली केस बनाते जाएं और इलेक्शन रिगिंग करके पावर में आ जाएं, ऐसे नहीं होता। और जिनको आप समझते हैं कि वो करप्ट नहीं है और वो बिल्कुल सही है, ऐसी भी बात नहीं है। हमारी जुबान बंद है, हमें डर लगता है बोलने में और लोगों की करप्शन के बारे में बात करने में, पकड़ के ले जाएंगे, गायब हो जाएंगे, डिसअपेयर हो जाएंगे एंड सो ऑन। तो रहने दें इस बात को और ना मुझे मुश्किलात पे डालिएगा। अच्छा, अब अर्ज़ी है कि आपने कहा कि जी इमरान खान बड़ा ज़बरदस्त कश्मीर को हैंडल कर रहा है, और आप ये कहते हैं जी कि नवाज शरीफ, उसको क्या पता था, ओ नवाज शरीफ जैसा लल्लू पंजू, वो उसने कश्मीर का मसला इतना टेढ़ा, इतना कॉम्प्लेक्स मसला वो कैसे हल करना था। और पाजी रुक जाओ, थोड़ी सी तारीख, थोड़ी सी याद दिला दूंगा। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा 1988 में पावर में आए। सबसे पहले उन्हें राजीव गांधी के साथ मीटिंग की 89 में शुरू क्यों क्या कि हल करें ये मसले। कश्मीर का मसला भी हल हो जाना था, सियाचिन का मसला तो हल हो ही गया था। क्या हुआ, किसी ने यहां से कालीन खींच लिया, वो अंग्रेजी का मुहावरा है, टुक द रग फ्रॉम अंडर हर फीट। मोहतरमा के ऊपर इल्जाम लग गए कि जी सिखों को ये दिया
ان کی خالستان کی اسٹرگل جو ہے اس کو ختم کر دیا، راجیو کے ساتھ مل گئی، انڈین ایجنٹ، یاد ہے آپ کو؟ نہیں یاد تو تاریخ پڑھ لیجیے. محترمہ نے سبق سیکھ لیا، مگر سبق کیا سیکھنا تھا، چھٹی کرا دی انہوں نے کہ کشمیر کا حل صرف اسٹیبلشمنٹ کے پاس اور کسی کے پاس نہیں ہے، اور اگر اس کا حل نہیں ہو رہا وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کا فیصلہ ہے کہ حل ہونا ہے یا نہیں ہونا اور کیسے ہونا ہے. کوئی سیاستدان یہ فیصلہ نہیں کر سکتا. سب سے زیادہ تعلق کشمیر کا سیکیورٹی کے ساتھ ہے، اور وہ سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. تو محترمہ نے راجیو گاندھی کے ساتھ بڑی یاری دوستی کرنے کی کوشش کی. اسٹیبلشمنٹ نے کہا چلو چلو گھر چلے، چھٹی کرا دی 1990 میں. میاں صاحب آ گئے. میاں صاحب نے کہا اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے جہاد ہو. میاں صاحب نے جہاد شروع کر دی جماعت اسلامی کے ساتھ ہندوستان کے خلاف، کشمیر کے. بعد میں میاں صاحب کو اس بات کا احساس ہوا کہ یار اس کے ساتھ تو کام اور خراب ہو گیا. 12 میاں صاحب کی چھٹی ہوگی، آپس میں لڑ پڑے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. 93 میں چھٹی ہوگی، محترمہ آ گئی. محترمہ نے کہا ہوں میں کشمیر کا حل نہیں ڈھونڈنا، وہ اسٹیبلشمنٹ ہی ڈھونڈے، میرے سے ایک دفعہ غلطی ہوگی اب نہیں کرنی. اگلی دفعہ ان کی لڑائی ہوگی کہ فاروق لغاری کے ساتھ، اپنے پریزیڈنٹ کے ساتھ، تو چھٹی ہوگی. میاں صاحب آئے. میاں صاحب نے کہا میں نے پھر کشمیر کا حل ڈھونڈنا ہے، اس طرح ضد میں کروں گا اس کشمیر کا حل. بس ڈپلومیسی شروع کر دی. واجپئی صاحب کو بلا لیا، لاہور سمٹ ہوگی 99 میں، یاد ہے آپ کو؟ اور یہ بھی یاد ہے اسٹیبلشمنٹ کا رویہ کیا تھا. کون تھا اسٹیبلشمنٹ رن کر رہا؟ جنرل مشرف. جنرل مشرف نے واجپئی کا سلوٹ کرنے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا میں نہیں جاؤں گا سلوٹ کرنے اس کو. اور میاں صاحب وہاں واجپئی صاحب کے ساتھ حل ڈھونڈ رہے تھے سیاچن اور کشمیر کا. امن کے معاہدے ہو رہے تھے اور پیچھے سے کارگل ہو رہا شروع ہو گیا. میاں صاحب کو پتہ نہیں چلا ہو کے گیا. میں نے کہا ادھر تے آؤ نا، تسی کشمیر حل کرنے چاہتے، اسی تھوڑے صاف کر دو، پار کر دیا. میاں صاحب کو تکلیف ہوئی. میاں صاحب کی مشرف کی لڑائی ہو گئی. مشرف نے میاں صاحب کو نکال دیا. اب میاں صاحب آئے وہی ضد، میں کشمیر کا معاملہ حل کروں. چلو جی میں واجپئی صاحب، میں نریندر مودی کی الیکشن پہ ان کو ملنے جاؤں گا. پہلی دفعہ آیا ہے نریندر مودی، تو کیا ہوا؟ مودی کا جو یار ہے غدار ہے، غدار، یہی نعرے لگے نا. کس نے لگائے؟ پوچھ سے لیجئے بھائی صاحب، کس نے لگائے؟ عمران خان نے لگائے اور اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں نے لگائے. لو جی میاں صاحب فارغ ہو گئے. لو جی یہ کشمیر کا حل نکالنا چاہتا ہے، ابھی تک باز نہیں آتا، فارغ کرو جی. نو فارغ ہو گئے میاں صاحب. اب صورت حال یہ ہے کہ جب عمران خان صاحب آئے تو اسٹیبلشمنٹ نے کہا اس وقت ہمیں تکلیف ہو رہی ہے، ہم گھرے ہوئے ہیں اس وقت، حال تو بعد کی بات ہے، ذرا اس وقت انڈیا کو ٹھنڈا کیا جائے، یہ نریندر مودی جو ہے یہ اور نہ گڑبڑ کر دے. لو جی عمران خان صاحب نے خط و خطابت، فون کال، لو جی اسی تو بڑے تیار ہاں گل کروں آپ سے. گل آپ نے کیا کرنی تھی؟ نریندر مودی نے فیصلہ کر لیا تھا کہ آپ وہ لوگ ہیں جنہوں نے غدار بنایا تھا نواز شریف کو، جنہوں نے کہا تھا کہ وہ حل کرے گا، اور نریندر مودی بیٹھ کے یہ حل کریں گے.